120 کورسز ہے ٹوٹل. 120 کورسز میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, کسی بھی کورس میں لے سکتے ہیں. بوائز کے لیے پرٹیکولر میں یہ بولنا چاہوں گا کہ وہاں پر ایل بھی ہے, وہ بھی بن سکتے ہیں آپ آفٹر گریجویشن یا پھر آفٹر انٹرمیڈیٹ. آفٹر انٹرمیڈیٹ کے 5 سال کا کورس ہے اور گریجویشن کے بعد 3 سال کا کورس ہے. آپ یہ کورس ہے اس سے پتہ کریے. میں بوائز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایل بھی کریے یہاں سے انشاءاللہ. اور جب سے آپ اس کی سنے مصطفیٰ علی سرور صاحب کی, اور اب آپ لوگ اپنے آپ کو حریت محسوس کر رہے ہوں گے. ارے یہاں پہ ہمارے وزٹ کرانے بلائے ہوئے کیا کہ اس کو خالی سلا لیتے بٹھانا اسپیچز وغیرہ کریکٹ ہے. تو میں اپنی بات بالکل مختصر 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. میں جتنے بھی بچوں کو یہاں وزٹ کرانے لے کے آ رہے ہیں اس سے ایک ہی کام کرا رہا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کرا تھا. تو میں آپ کے ٹیچر سے بھی بولا, جہانگیر نیاز صاحب سے بھی بولا کہ اب آپ جب چلے گے یہاں سے کالج کو واپس جائیں گے تو آپ اپنے گھر میں لکھیے. اس کا ٹاپک یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اوپر اردو میں, انگلش میں, تیلگو میں, کسی بھی لینگویج میں لکھیے. اور جتنے بچے لکھیں گے سب کے لیے پارٹیسپینٹ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کنسولیشن پرائزز بھی دیے جائیں گے. تو آنے والے ہفتے کو میں جہانگیر نیاز صاحب سے گزارش کروں گا, آنے والے ہفتے تک بچوں سے لکھوا لیجیے. اور ہفتے کے دن بلائے تو سروری صاحب کے ہاتھوں سے وہ بچوں کو سرٹیفکیٹ وہاں آپ کے کالج میں دلا دیں. صرف 5 منٹ کا پروگرام, زیادہ بڑا پروگرام ہے. لیکن تمام اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کریے, اور جو بچے یہاں نہیں آ سکے تو ویسے بچوں سے بھی اگر لکھانا چاہیں تو آپ لکھا سکتے ہیں. جہانگیر صاحب اور آپ کے ٹیچر سے میری گزارش ہے کہ لکھائیے. اور ابھی آپ لوگ کے بیچ دوسرے یونیورسٹی کافی بڑی ہے, بہت سارے کیمپس ہے, اور جیسا ہمارے پاس اسٹیڈیم ہے, کرکٹ اسٹیڈیم ہے, انڈور اسٹیڈیم ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کا ہے. تو میں اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں بات کو. شکریہ. دو لڑکوں اور 2 لڑکوں کے لیے فیڈ بیک. کالج میں میرا ایڈمیشن ہونا ضروری ہے, بٹ کوئی ریزنس کی وجہ سے نہیں ہوا. لیکن آج میرا یہی پورا ہو گیا کہ کالج میں دیکھ سکنا میں بولتی. تو آج کے شکل میں مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے کورسز اویلیبل ہیں, بہت سارے لڑکیوں کے پاس میں بہت سارے چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. میرا ایم ہے کہ میں انڈین ایک کو جوائن کرنا ہوگی. ٹھیک ہے, چلیے آ جائیے آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے. بہت وائس بھی تیار نہیں ہے تو وائس انٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنا ڈگری کا ایڈمیشن بی.کام کمپیوٹر یا فرسٹ ایئر ہے تو اردو میڈیم سے پڑھیں. میرا سپنا میری یہ خواہش ہے کہ بچے آگے بڑھیے, پڑھیں پھر اچھا قابل بنیے. آج کل کے ماحول میں بچے یہاں پڑھ رہے نہیں, بہت ایسے کم بچے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں, پڑھ رہے نہیں, مطلب ان کے گھروں میں پڑھا رہے ہیں. بس مجھے یہ آگے کی پڑھے لیکن یہاں سے کنٹینیو کرنے کی خواہش ہے. نام بولیے, پوسٹ بولیے. جی میرا نام سید احمد علی, سید حمزہ علی بھائی صاحب کا نام سید احمد علی. میں اس سے پہلے جو انٹر میں پڑھ چکا ہوں, میں ٹیبلیس میں پڑھا. میں الحمدللہ سے اچھے گھرانے کا ہوں, ایسا نہیں کہ میں پڑھ سکتا تھا پرائیویٹ میں نہیں, مگر ایک ایم ایسا تھا میرا کہ کچھ اچھا بن کے کچھ اچھا چاہیے. اب گھر سے بھی بہت ایسا ہو گیا تھا کہ دل ٹوٹ گیا تھا, تو ہاسٹل میں اس لیے چنا تھا کہ کچھ رہ کر کر کچھ قابل بنوں گا. ماشاء اللہ سے جو ٹیبلیس میں پڑھا ہوا ہے الحمدللہ بہت اچھی نالج ملی. اس کے بعد ہمارے دوستوں کے ساتھ, ہمارے ایک ایسے دوستوں نے جو میرے کو انٹر میں ملے جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, جن کا نام جہانگیر ہے. بے شک انہوں ایک ایسے میرے لیے گائیڈر ایسے بنے گے, وہ اچھے سے اچھا مشورہ دیے. ہمارے ٹیچر جو انٹر کمپلیٹ کر کے ڈگری میں آیا, ہمارے سرز بھی ماشاء اللہ سے
जो ऐसी बातें बताएं, ऐसी जगह पे जो लेकर चले हैं, माशाल्लाह से बहुत। हमारे जो उर्दू के सर और अकाउंट्स के सर हमारे दिख रहे नहीं जी जी, बहुत ऐसे सर है माशाल्लाह से। वो हमारे इंग्लिश टीचर भी है, मैम भी है। मैम का तो यूट्यूब चैनल भी है माशाल्लाह से। मैम के यूट्यूब से ही हम लोग कितने की इस्तेफादा हासिल की है माशाल्लाह से जी। इंशाल्लाह ये जो यूनिवर्सिटी है, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह जो इंशाल्लाह जो आप बताए हैं कि फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह और तवज्जो करूँगा इंशाल्लाह से। आप लोग भी जो भी है अपने आप को संभालते हुए यहाँ तक लिखेंगे। बस मेरा ये कहना है कि अपने नसीब बदल सकते अपने हाथ में, देने वाले अल्लाह है, करने वाले अपन है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद खान है। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर से बीकॉम सेकेंड ईयर से ताल्लुक, मतलब आया मैं उसमें एडमिशन ले गया था। तो वो इंटरमीडिएट में मेरा जब दोस्ता है तो मेरा दोस्ता जैसा कि गुजारी में बोले सालेन भी है मैं बोले, तो जब मशवरा दिए मेरे बारे में कि मैं ऐसा करेंगे, अपन ऐसा इंटरमीडिएट में बोले थे पलक में लेंगे अपन एडमिशन, अपन ऐसा कर लेंगे, पढ़ाई होगी तो ये था मोटिवेट करे थे। तुम मोटिवेट करे बाद मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम हुआ। मेरे को भी ड्रीम था कि देखना था, सोचना अपने बारे में, अरे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को लेकर मेरे को बड़ी से सीना होती देखने का ना। तो फर्स्ट टाइम विजिट पास हुई मैं यूनिवर्सिटी में, मतलब अच्छी थी यूनिवर्सिटी। अब आगे बाद मालूम हुआ मेरे को कि 120 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, कोर्सेज है बोल के इंशाल्लाह LLB करने का खुशी में निकाला है। मेरा नाम मोहम्मद मखदूम वारी है। मैं BSc लाइसेंस गवर्नमेंट डिग्री फलकनामा का तालिब इल्म हूँ। मेरा इंटर तमिल से हुआ। मैं इंटर में था तो नीट की प्रिपेयर कर दूँगा। मेरा एम था मैं डॉक्टर बनूँ, एक अच्छा बड़ा सर्जन बनूँ, लेकिन एंड मोमेंट में नीट के टाइम में तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं नीट नहीं दे सका। बाद में गैप भी दिया था, तभी भी नहीं हुआ नीट। बाद में मेरे पेरेंट्स बोले कि बस स्टडीज़ में अगर नको आगे लोग तो कुछ जॉब कर लो ये, लेकिन मैं जिद करके खाली नाम को तो भी डिग्री बल्कि ले गया था। और अब सिमरन से मैं कुछ भी नहीं था डिग्री से, डिग्री क्या काम है थी वो बोल के गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है उससे वो, लेकिन सर की स्पीच के बाद मेरे को एहसास हुआ कि किसी भी डिग्री छोटी बड़ी नहीं होती, किसी भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है स्टडीज़ में, करियर में। किसी भी लैंग्वेज से अपन किसी भी मीडियम से पढ़ के किसी भी डिग्री लेके बड़ी से बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। इस वास्ते कभी भी अपन डिमोटिवेट नहीं होना, अपने सराउंडिंग से मोटिवेशन लेते रहना। और सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि इंफॉर्मेटिव वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिए। थैंक यू सो मच सर। Good afternoon everyone. I am Abdul Rahman Khan. I am a student of BCom first year from Palakkama Degree College. Actually, I am pursuing my diploma in aviation from Flying Star Aviation Academy. So my dream is to become a cabin crew or ground staff. And I would like to share with you the story of my cousin. His name is Adnan Bashir, who has completed Polytechnic from this university. Now he is doing job in Capgemini database, and he has also worked in Indigo Airlines for database taxi. I wish for your bright future. Thank you all of you. Assalamualaikum everyone. खैरियत से आप? मैं एक्चुअली मैं मीडियम से हूँ। डिग्री करने के बल्कि फलकनुमा में है, हमसे पूछते हैं आलम से इंटर करी में, और गवर्नमेंट बॉयज़ दरीची कवाहिद की रिश्तेदार में स्कूल करी 10th तक। बहुत कुछ बनना है, लेकिन कोई भी साथ में दे रहे, खाली पेरेंट्स ही साथ है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है ये दुनिया में, कोई समाना है इंशाल्लाह। अगर यहाँ भी आना हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह चाहे, और हम भी मेहनत करेंगे आगे जाके। सर बहुत अच्छी स्पीच दी है, उससे थोड़ा इंकरेज हुई मैं, और मेरे फ्रेंड्स को भी लेके आऊँगी यहाँ पे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह।
थैंक यू। मेरा नाम माहिरा फातिमा है। आज मैं बहुत खुश हूँ ये कॉलेज में आकर कि मैं अपने लिए सपने पूरे कर सकूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ। मेरे पास अच्छी है आज मैं डॉक्टर हूँ, अपनी अम्मी की वजह से हूँ। आगे मैं अपने अम्मी के सपने पूरा करना चाहूँ। One of my favorite university. You actually feel so. मैं राउंड सिटी की यूनिवर्सिटी में आई। एक बड़ी स्टोरी है। मैं एक्चुअली इंटर डिग्री और आई एम होल्डर ऑफ 5 डिग्री। मैं MBA, M.Com, MA इंग्लिश, BBM, BA और प्रेजेंटली MA पॉलिटिकल साइंस परस्यू कर रही हूँ। मेरा एम है कि मैं PhD करूँ। पर बिकॉज ऑफ नेट में मैं क्वालिफाई नहीं होने की वजह से तो मैं PhD नहीं कर सकती। बट एवरी यूनिवर्सिटी क्या है वो तो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। तो मानस से भी लास्ट ईयर यहाँ कंडक्ट करे थे। तो आई क्वालिफाइड इन दैट एग्जाम। मैं क्वालिफाइड भी हुई, रिसर्च प्रपोजल भी एक्सेप्ट हुआ, इंटरव्यू भी हो गया। बट मेरा एक सब्जेक्ट उर्दू नहीं था, तो उसके वजह से आई थिंक सो कि मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो बिकॉज ऑफ जहांगीर सर मैं शेयर करेंगी जहांगीर सर एंड अदर सर से। तो जहांगीर सर मशवरा दिए कि एक काम कीजिए, सियासत ऑफिस से वहाँ पे आप लोगों को उर्दू एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलता, वो सर्टिफिकेट वैलिड है मालूम कीजिए। तो रिसेंटली मैं भी लास्ट मंथ में वो एग्ज़ाम दी है। होप सो अगर वो एग्ज़ाम में हमें क्वालिफाई हो गए तो नेक्स्ट टाइम मालूम में मैं डेफिनेटली यहाँ से PhD करने को ट्राई करूँगी। आप लोगों की गुजारिश है, दुआ है जरूर, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे अम्मी बोलते थे कि इंसान बूढ़ा हो सकता है बट पढ़ाई बुरी नहीं होती। ओके, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड स्पेशली बॉयज, मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ, आफ्टर गेटिंग मैरिड एनकरेज योर वाइफ। ओके, अगर वो लोग पढ़ना चाहते हैं, वो लोगों को इंटरेस्ट है, तो वो लोगों को आप घर के कामों में हेल्प करते हुए भी वो लोगों को पढ़ाई में एनकरेज कीजिए। क्यों बोले तो आप लोग अपने घर की जिम्मेदारी उनको दे रहे तो पढ़ाई की भी जिम्मेदारी दीजिए। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो लोग फाइनेंशियली जो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे वो लोग, ठीक है। थैंक यू। As you all know that we have visited here Maulana Azad University. So that unnecessarily we have not visited here. Unnecessarily we are not came here. We came here to get something benefit. Okay? Just don't go and forget everything here. बस यहाँ से जाके सब कुछ भूल जाना नहीं है हमको। जो कुछ भी यहाँ हमको हासिल हो रहा, जो कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही, जितने सारे उर्दू कोर्सेस है, MBA कोर्सेस है, BA कोर्सेस है, जो कुछ भी कोर्सेस जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश। ये हमारा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो हमें मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से मिल रहा है। और इस अननेसेसरी वेस्ट, अब जैसे कि हमारे सर अभी बोले कि कश्मीर से कोई है, पटना से कोई है, हम खुद हैदराबाद से रहेंगे, यहाँ हैदराबाद में ये यूनिवर्सिटी रहती है, हम इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो यू विल आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, आप अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपना PG या मास्टर लेवल कोई भी अगर फर्दर डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, यू मस्ट चूज द मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। थैंक यू। इज्जतमान मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब और मिजाज अली कुरैशी साहब और मनुका साहब और माय डियर स्टूडेंट, हमारा स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों का मजीद वक्त ना लेते हुए कई बातें आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बेहद मशहूर हूँ यहाँ के इंतज़ामिया का और मिजाज अली कुरैशी साहब और हमारे मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब का, जो रहनुमाई कर रहे हैं, खासतौर पर कंटेंट ये ले जा रहे हैं जो आपके कलमात थे। मैं बैठ के भी बहुत कई जो दर्स मिल रहा था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे फोटोज़ के अलावा, ये हमको लेके जाना है, खासतौर पर स्टूडेंट के जहन में रहे। दूसरी बात, मैं चलते चलते दो बातें खासतौर पर जो इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से और ये ट्रिप के ताल्लुक से, वो बात करते हुए अपनी बात अपनी जगह ले लूँगा। एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की मेरी स्टूडेंट, अब तो मेरी स्टूडेंट मुझे तारीफ कर लेना नहीं है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से स्टूडेंट, कलेक्टर की स्टूडेंट, फरहान महाराज नाम है उसका, 2021 की बैच की वो स्टूडेंट है।
यूनिवर्सिटी की ट्रिप क्या होती है उसकी अहमियत बता बनाता हूँ। हम लोग उस्मानिया यूनिवर्सिटी विजिट करें, तकरीबन जब 63 स्टूडेंट्स थे, तकरीबन यही तादाद थी। वो ट्रिप के बाद वो कल में एहसास था कि सर कि यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो क्या करना, तो हम गाइड करें। उन लोग टॉप 30 का एमकॉम में सीट दिया होगा, टॉप 30 फराना और एक सभा, ये दोनों भी मेरे स्टूडेंट थे, दोनों भी बड़े बली के हैं और वहाँ पर सीट लिए। उसके बाद उनकी रहनुमाई की वहाँ के प्रोफेसर से नेट का एग्जाम लिखी होती, पहले नेट में क्वालिफाई हो, फिर नेट का एग्जाम लिखी, फिर क्वालिफाई हुई, लेकिन JRF नहीं आया, फिर JRF में क्वालिफाई हुई। JRF में क्वालिफाई, JRF का एलिमेंट जानते हैं, अभी तो सर फेलोशिप मिली बोल के बता रहे थे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो उनको JRF मिला। हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD कर सकते। एक और बात, हम डिग्री लेक्चरर है, परमानेंट नहीं है, वो स्टूडेंट को JL का पोस्ट आया, अलहमदुलिल्लाह। मैं बड़ी खुशी के साथ इस बात का यहाँ पर इकरार कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फलक नुमाकी फराना उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कैंपस से पढ़ने के बाद जूनियर लेक्चरर के ओहदे पर गजेटेड ऑफिसर ग्रेड 3 के ओहदे पर पाया। तो ये ट्रिप्स के नताइज ये निकलते हैं, बताया हमको महसूस नहीं होती, लेकिन इसके नताइज बहुत ज़्यादा हैं। तो इस ट्रिप से मुझे आपको ये लेने की जरूरत है। और रही बात मालूम की, मैं PhD एंट्रेंस नेट रिसेंटली क्वालिफाई हुआ हूँ, तो उस मौके पर भी यूनिवर्सिटी के हमारा मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और डीन से मुलाकात का मौका मिला। तो कोशिश जारी है इंशाल्लाह लोगों की भी रहनुमाई करें स्टूडेंट्स की, और हम खुद भी अपने जात से भी कोशिश करें कि हम यहाँ से करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मौके पर जो गाइड करें वो बहुत जरूरी था, हमारे सफारी सर्विस सर का मैं बेहद मशहूर हूँ कि वो जो स्टोरीज के अंदाज में आपको बताएं, वो खाली सिर्फ कहानियाँ नहीं, वो हकीकत है जो मेरे और आपके लिए मोटिवेशन का भाई बन है। जज़ाकल्लाह जनाब शुएब साहब, जनाब अब्दुल्ला साहब, अदीना मैडम और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फलकनुमा के अजीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक मुक़द्दस मकसद के तहत मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन का दौरा कर रहे हैं। और जैसा कि सरवरी साहब ने बहुत सारी ऐसी मिसालें इस जामिया से जो वाबस्ता हुए तलबा उनकी दास्तानें सुनाई, और इस जामिया से मेरा रिश्ता है। इस जामिया के दूसरे बैच का डिस्टेंस ग्रेजुएशन का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, और मेरा स्टडी सेंटर है PG कॉलेज सिकंदराबाद, और हमारे कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर मोहम्मद तारा साहब। चूँकि बहुत सारी मिसालें आपने सुनी, और मैं समझता हूँ कि मिसाल वो बेहतर होती है जो आपके सामने हो, तो मैं तमाम के सामने एक मिसाल हूँ, और इसी यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस दूर से सेकेंड बैच का ग्रेजुएट हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बचपन में कि मैं बड़ा होकर MBBS डॉक्टर बनूँ, क्योंकि हमको जो माहौल मिला था बहुत अच्छा था, तरबियत वाला, और इधर में तमाम ज़बानों के आया जाया करते थे। और सबसे पहले जो उर्दू का अखबार मैंने पढ़ा वो बेंगलोर का फख्र नशीमन था, आज भी मुझे याद है, दक्कन क्रॉनिकल और बहुत सारी ज़बानों के अखबार आया करते थे। तो ऐसे माहौल में मेरी परवरिश हुई, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तो कुछ हमारे साथ हुआ। लेकिन मुक़द्दर में लिखा था कि तालीम हासिल करें, तो हमारे साथ भी ये सिलसिला रहा, लेकिन किस्तों में रहा। फिर इसके बाद जो है इवनिंग कॉलेज से मैंने जो है उर्दू आर्ट्स इवनिंग कॉलेज, जो ओरिएंटल इवनिंग कॉलेज के नाम से मशहूर है, गुलशन हबीब हिमायत नगर, वहाँ से मैंने इंटर मुकम्मल किया। इसके बाद मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से जो है ये तकमील PG कॉलेज से, फिर मज़ीद जो है पढ़ने का इख्तियार हुआ तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MA उर्दू की मुकम्मल डिग्री सनद हासिल की। इसके बाद असातिज़ा ने मशवरा दिया कि आप जैसे तालिबों की आज उर्दू को सख्त ज़रूरत है हैदराबाद में, तो असातिज़ा के कहने पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद
کا کیا, وہاں سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. اسی طرح مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ڈپلوما ان جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن جو 1 سال پر مکمل ہوتا ہے, جس کا اسٹڈی سینٹر اس زمانے میں روزانہ سیاست ہوا کرتا تھا, اسی تکمیل کی بات. آج کل کا یہی ہے کہ بتانا یہ مقصود نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں کچھ مداحیہ یا کچھ آپ سے تالیاں وغیرہ بنواؤں, یہ مقصد نہیں ہے. بتانا یہی ہے چونکہ مجھے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت کیا ہے کہ گورنمنٹ ڈگری کالج میں بحیثیت استاد اردو کے آپ کو کچھ پڑھا سکوں. اب یہ کہاں تک کامیاب رہا یہ فیصلہ آپ کریں گے اور آنے والا مستقبل طے کرے گا کہ آپ کہاں تک پہنچیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور جو ہمیں وقت مل رہا ہے اسے رکھنا چاہیے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سربری صاحب کا اور اعجاز قریشی صاحب کا کہ آپ کی یہ کاوشیں اس لیے کہ جب سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی قائم ہوئی ہے میں تھوڑا سا کھل کے بولنے کا عادی ہوں. حیدرآباد اور اہل دکن کو اس سے شکایت رہی ہے کہ یہ آج بھی حیدرآبادی ڈگری میں گھر نہیں کر پائی ہے. اس کی وجہ فاصلہ بھی ممکن ہے, لیکن فاصلہ وہ نہیں جو ہم کلومیٹرز کے حوالے سے یا مائلس کے حوالے سے دیکھیں. فاصلہ وہ ہوتا ہے جو دل سے دل کو جوڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو سلسلوں کا جو آغاز ہوا ہے اس کو جاری و ساری رکھا جائے اور یہاں پر جو مواقع مل رہے ہیں نہ صرف بحیثیت طالب علم کے, یہاں پر جو پیشہ تدریس کے حوالے سے جو آسانیاں نکل رہی ہیں وہاں کے اندر کو موقع دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. اس لیے کہ یہ یونیورسٹی ہمارے لیے شاید پہلی نظیر نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس حیدرآباد دکن میں جامعہ عثمانیہ کا بہت ہی کامیاب تجربہ رہا ہے اردو ذریعہ تعلیم کے حوالے سے, اور ایسے کئی جو ہے درعنایا گوہر عنایا وہاں سے فارغ ہوئے ہیں, جس میں ایک بڑا نام ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور صاحب کا رہا ہے, جنہوں نے سن 1931 عیسوی میں ادارہ ادبیات اردو کی دامن ڈالی اور مقصد یہی تھا کہ دکن اور درمیان کی حفاظت کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی سرزمین کے سپوت ہیں, فرزند ہیں اور لڑکیاں ہیں, طالبات ہیں, طلبا ہیں. بہرحال ہمارا بھی اپنا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں قریب میں جو بھی مواقع دستیاب ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. میں اپنی بات ڈاکٹر زور کے اشعار پر ختم کرنا چاہوں گا. زندگی سانس لیتی رہے گی یوں ہی, زندگی سانس لیتی رہے گی یوں ہی, زندگی ہنستے ہنستے گزر جائیں گے, موت سے بھی مریں گے نہیں زور ہم, زندگی میں جو کچھ کام کر جائیں گے. اگر آپ عثمانیہ جا کے دیکھ لیجیے یا حیدرآباد سے یونیورسٹی دیکھیے, اتنا بیوٹیفل کیمپس میں سمجھتا ہوں پورے ساؤتھ انڈیا میں کہیں نہیں, کیونکہ میرا الحمدللہ بہت سے کیمپسز کو جانا ہوا, چاہے جامعہ ہو, علی گڑھ ہو, مگر اس طریقے سے کم اسپیس میں اتنے اچھا آرکیٹیکچر جو ہے کسی کیمپس کا نہیں ہے. اور صرف عمارات نہیں بلکہ اس کی تعلیم بھی جو ہے, مالوں کی تعلیم کا اگر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ یہاں پر ہر سال کئی طلبہ اور طالبات یہاں سے نکلنے کے بعد بڑے بڑے کمپنیز کے اندر ہو یا دیگر میدانات میں یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو عزیز طلبہ, جیسا آپ لوگوں کے سامنے شاید سروری صاحب اور دیگر ٹیچر حضرات جو ہے آپ کے سامنے بہت سے معنوں کے ریلیٹڈ یا اور بھی چیزیں, تعلیم کی اہمیت کے بارے میں, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھے ہوں گے. مگر کچھ الفاظ کچھ باتیں میں صرف مختصراً بول کر آپ کی جگہ میری اپنی جگہ دوں گا. پہلے تو ایک چیز یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہماری قوم کا پہلا جو بنیاد ہے وہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ علم ہے, اور ہر عورت اور مرد پہ جو ہے علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا.